Berikut ini jadwal pertandingan di tanggal 4 Juni 2025 Piala COSAFA Cup Afrika Selatan versus Mozambik live di jam 20.00. Mauritania versus Zimbabwe live di jam 23.00. Berikut ini jadwal pertandingan dari kejuaraan UEFA Wanita. Portugal versus Belgia live di jam 00. Spanyol versus Inggris live di jam 00. Swedia versus Denmark live di jam 00.30. Wales versus Italia live di jam 00.30. Islandia versus Prancis live di jam 01.00. Swiss versus Norwegia live di jam 01.00. Austria versus Jerman live di jam 01.30. Belanda versus Skotlandia live di jam 1.30. Albania versus Ceko live di jam 00. Bosnia versus Irlandia Utara live di jam 00. Kroasia versus Ukraina live di jam 00. Finlandia versus Serbia live di jam 00. Yunani versus Turki live di jam 00. Hungaria versus Belarus live di jam 00. Irlandia versus Slovenia live di jam 00. Polandia versus Rumania live di jam 00. Andorra versus Malta live di jam 00. Bulgaria versus Estonia live di jam 00. Kepulauan Faroe versus Slovakia live di jam 00. Georgia versus Siprus live di jam 00. Gibraltar versus Moldova live di jam 00. Kazakhstan versus Luxembourg live di jam 00. Latvia versus Kosovo live di jam 00. Liechtenstein versus Armenia live di jam 00. Lithuania versus Montenegro live di jam 00. Bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe. Terima kasih guys. Selanjutnya pertandingan FIFA Matchday tanggal 4 Juni 2025 Argentina U18 versus Amerika live di jam 15.30. Thailand U23 versus Hong Kong U23 live di jam 16.00. Uruguay U18 versus Portugal U18 live di jam 16.00. Algeria U20 versus Tunisia U20 live di jam 19.00. Timnas senior Thailand versus India live di jam 19.30. Prancis U18 versus Australia live di jam 20.30. Irlandia U18 versus Norwegia U18 live di jam 20.30. Jepang U18 versus Senegal U18 live di jam 21.00. Qatar U17 versus Arab Saudi U17 live di jam 21.30. Oman U23 versus Rusia U23 live di jam 22.00. Kolombia U20 versus Arab Saudi U20 live di jam 22.00. Belarus U21 versus Azerbaijan U21 live di jam 23.00. San Marino U21 versus Malta U21 live di jam 23.00. Serbia U21 versus Yunani U21 live di jam 23.00. Turki U18 versus Kroasia U18 live di jam 23.00. Georgia U21 versus Rumania U21 live di jam 23.00. Prancis U21 versus Uzbekistan U21 live di jam 23.45. Selanjutnya jadwal pertandingan tanggal 4 Juni 2025. Pertandingan dari turnamen Toulon. Kongo U20 versus Jepang U20 live di jam 19.00. Meksiko U18 versus Denmark U20 live di jam 22.30. Berikutnya jadwal pertandingan dari FIFA Matchday Wanita. Tanzania versus Republik Demokratik Kongo live di jam 00. Pantai Gading versus Ghana live di jam 02.00. Masih dari FIFA Matchday Wanita. Kanada versus Haiti live di jam 06.30.
Amerika Serikat versus Jamaika live di jam 07.00. Meksiko versus Uruguay live di jam 08.00. Kenya versus Maroko live di jam 19.00.